Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Pehla kalimat tayyib tayyaman pak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kalimat syahadat, syahadat mani gawai, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syadana Muhammadan abadu wa rasulu. Disra kalimat tamjid, tamjid mana buzargi, subhanallahi walhamdulillahi Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadis samarek innamal a'malu binniyat taramas yasem. Hadis sawadah hakul muslimi alal muslimi famsun radus salami wa iyatatul marisi wa tibahul janaizi wa ijabatud dabati wa tashmitul hadis. मुसलमान कर पाँच करके से सलाम का जवाब देना, उसकी मिजाज दूसरी करना, उसकी दावत कबूल करना, जनाजे में साथ जाना, इनका जवाब है कर देना।